हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज तुम थंबनेल देखि जानि सारथिबा आमे को विषय रे आलोचना करिबा गंगा नदी विषय रे आलोचना करिबा। तेबे चलो आज हम प्रथम प्रश्नटी जानि नबा। आ मु तुम मान 20 एमसीक्यू नहीं आछि। आ ता पूर्व जदि तुम प्रथम थर पई चैनल को आछो तेबे लाइक शेयर और कमेंट निश्चित करिवो। तेबे प्रथम प्रश्न को आरंभ करिबा। एक नंबर क्वेश्चन, गंगा नदीर उत्स केउठी? गंगा नदीर उत्स केउठी ना? ऑप्शन ए होची गोमुख, ऑप्शन बी जमुनोत्री, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी बद्रीनाथ। तो पिला माने कोठी जो गंगा नदीर उत्स केउठी ना? उत्तरटी हिजबो गोमुख। हे गला पिला माने। एबे 2 नंबर प्रश्न को जिबा। गंगा नदी केउ पर्वतरु उत्पन्न होईछि? गंगा नदी केउ पर्वतरु उत्पन्न होईछि? आरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुरा। माने गंगा नदी कौ पर्वतरु उत्पन्न होईछि पिला माने? हिमालय पर्वतरु उत्पन्न होईछि। ऑप्शन बी हिजबो उत्तर 2 नंबर प्रश्न रो हिमालय। हे गला पिला माने। एबे 3 नंबर प्रश्न को जिबा। गंगा नदीर पुराणा नाम कोन? गंगा नदीर पुराणा नाम कोन ना? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। पिला माने गंगा नदीर पुराणा नाम भागीरथी जानिछ। भागीरथी और अलकानंदा मिश्रण देवप्रयाग ठारे। तेणु गंगा नदीर पुराणा नाम होची भागीरथी। हे गला पिला माने। आमे एबे जिबा 4 नंबर प्रश्न को। गंगा नदी केउ समुद्र रे पड़े? गंगा नदी केउ समुद्र रे पड़े ना? अरब सागर ना बंगोपसागर ना लाल सागर ना कास्पियन सागर। जेहेतु गंगा नदी पश्चिम रु पूर्व दिग को बहुची तेबे यह बंगोपसागर रे पड़िजिवो। तेबे यार सठिक उत्तर हिजिवो बंगोपसागर। तेबे हे गला पिला माने 4 नंबर प्रश्न रो। ए पिला माने जिबा 5 नंबर प्रश्न। गंगा नदीर लंब केते किलोमीटर? 1500 किमी ना 2000 किमी हबो ना 2525 किमी हबो ना 3000 किमी हबो? पिला माने यार सठिक उत्तर हिजिवो 2525 किमी हला गंगा नदीर लंब। एबे जिया 6 नंबर प्रश्न को पिला माने। गंगा नदी केते देश मध्य रे बहे? गंगा नदी केते देश मध्य रे बहे? एक गुटिए देश मध्य रे ना 2टी देश मध्य रे ना 3टी देश मध्य रे ना 4टी देश मध्य रे? पिला माने केतटा देश मध्य रे हिजिवो ना? जेहेतु गंगा नदी भारत देश आ बांग्लादेश मध्य रे बहे तेणु यार सठिक उत्तर हिजिवो 2। पिला माने जिबा 7 नंबर प्रश्न को जिबा। गंगा नदीर सर्व बड़ उपनदी अर्थात सबुठारु बड़ उपनदी किए? गंगा नदीर सबुठारु बड़ उपनदी किए? जमुना हबो ना गोदावरी हबो ना कृष्णा हबो ना महानदी हबो? तेबे यार सठिक उत्तर हिजिवो कोन ना जमुना। हे गला पिला माने। एबे 8 नंबर प्रश्नटी को जिबा। गंगा नदी केउ शहर द्वारा बहे? गंगा नदी केउ शहर द्वारा बहे? दिल्ली ना वाराणसी ना मुंबई ना चेन्नई? मुंबई चेन्नई तो पिला माने दक्षिण दिगरे रही जाउची, भारतर दक्षिण दिगरे। तेबे यार सठिक उत्तर कोठी हिजिवो ना वाराणसी। हे गला पिला माने 8 नंबर प्रश्न रो उत्तर हम पाई गलो। एबे जिबा पिला माने 9 नंबर प्रश्न। पद्मा नाम केउ देश रे व्यवहृत? माने गंगा नदीर आउ गुटिए नाम जो अछि पद्मा, सेटा कोउ देश रे प्रवाहित? भारत ना नेपाल ना बांग्लादेश ना चीन? चीन ले तो गंगा नदी नहीं, नेपाल भी नहीं, किंतु जेहेतु गंगा नदीटी भारत आ बांग्लादेश मध्य बहुची तेबे भारत मध्य रे गंगा नदीर नाम तो पद्मा नहीं। तेबे यार सठिक उत्तर हिजिवो बांग्लादेश। आ बांग्लादेश रे यार नाम को पद्मा बोली दिया जायछि। कहार नाम ना गंगा नदीर नाम। गंगा डेल्टा केउठी अछि? ओडिशा रे अछि ना पश्चिम बंग रे अछि ना बिहार ना आसाम रे अछि? ओडिशा तो गंगा नदी नहीं, आसाम नहीं, तो पश्चिम बंग रे यार सठिक उत्तर हिजिवो। 10 नंबर सठिक उत्तर कौन हिजिवो पिला माने? पश्चिम बंग। हे गला। एबे पिला माने जिबा 11 नंबर प्रश्न को। गंगा केउ नदी सह मिसे? गंगा केउ नदी सह मिसे? जमुना ना कावेरी ना गोदावरी ना ताप्ती? पिला माने यार सठिक उत्तर हिजिवो कोन ना जमुना। कारण गंगा नदीर बड़ उपनदी जमुना बोली कहला टीका हम देखिक आसिले। तेनाली सठिक उत्तर जमुना। पिला माने 12 नंबर प्रश्न को जिबा। गंगा डेल्टा को कौन कहा जाए? सुंदरबन ना चिलिका ना रणकच्छ ना थार?
ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ଟା ତ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଆକାରରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତେବେ ସୁନ୍ଦରବନ ଏହାର ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ଗଙ୍ଗା ଡେଲ୍ଟାକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ପରିଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ପରିଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ନମାମି ଗଙ୍ଗେ, ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ନା ଜଳ ମିଶନ, ନା ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ନମାମି ଗଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ଗଙ୍ଗା ପରିଶୋଧନର ପ୍ରକଳ୍ପର ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଜାହ୍ନବୀ, ନା କାବେରୀ, ନା ଗୋଦାବରୀ, ନା ସରୟୁ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର 3-4ଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି, ଯେମିତି ପଦ୍ମା, ଗୋଦାବରୀ, ଜାହ୍ନବୀ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅପସନ୍ ନଥିବାରୁ ଜାହ୍ନବୀ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗଙ୍ଗା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ? ମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ବହି ନାହିଁ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ବହି ନାହିଁ। ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟି ବହି ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗଙ୍ଗା ଉପରେ କେଉଁ ଧାମ ଅଛି? ଗଙ୍ଗା ଉପରେ କେଉଁ ଧାମ ଅଛି? ହରିଦ୍ୱାର ଅଛି, ନା ପୁରୀ ଅଛି, ନା ଦ୍ୱାରିକା ଅଛି, ନା ରାମେଶ୍ୱରମ ଅଛି। ରାମେଶ୍ୱରମ ତ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ହରିଦ୍ୱାର। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରବାହ ଦିଗ କେମିତି? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହିଦେଇ ଆସିଛି, କେଉଁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହୋଇଥାଏ? ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ, ନା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ, ନା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ନା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଭଏସ୍ ଠିକ୍ରେ ଆବାଜ ଆସୁଛି କି? ଯଦି ଆବାଜ ଠିକ୍ରେ ଆସୁଥିବ ତ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ତେବେ ଗଙ୍ଗା କେଉଁ ମଇଦାନରେ ବହେ? ଗଙ୍ଗା କେଉଁ ମଇଦାନରେ ବହେ? ଦକ୍ଷିଣ, ନା ଗଙ୍ଗା ମଇଦାନ, ନା ମରୁଭୂମି, ନା ପର୍ବତ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗା ମଇଦାନ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଏହାର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେତୁ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେତୁ କ'ଣ? ହାୱଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍, ନା ବନ୍ଦ୍ରା, ନା ଗୋଲ୍ଡେନ, ନା ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ବା କୋଲକାତା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ହାୱଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ଟି ଅଛି। ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେତୁ ହେଉଛି ହାୱଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଙ୍ଗାର ଜଳ କେମିତି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ନା ପବିତ୍ର ପାଇଁ, ନା ଖାରା ପାଇଁ, ନା ଚିତ୍ତ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘରେ ଥିବ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆକାରର। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସରିଲା। 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।